गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गैर जरूरी लाइट्स अगर आपके घर में इस वक्त आने तो पहले उनको कीजिए बंद प्लीज। सुबह हो चुकी है, पर्दे हटाइए, नेचुरल लाइट को आने दीजिए, अपनी एनर्जी को बचाइए। तो इलेक्ट्रिसिटी की बचत ये भी करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अचानक से आके मैंने ये बात क्यों कर दी, चूंकि आज है 22 अप्रैल, आज है अर्थ डे। आज छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम लेंगे तो हम इसकी आगाही पे काम कर सकेंगे। अर्थ डे आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, उसकी मुनासबत से आज हम बात भी करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे, मुख्तलिफ गेस्ट के साथ मौजूद होंगे। लेकिन चलिए आए थोड़ी सी बात आपस में कर लेते हैं। जो मैंने आगाज में कहा ना, पर्दा हटाइए, रोशनी को आने दीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए। एक्स्ट्रा कमरे में दो लाइट्स अगर लगाएंगे तो एक बंद कर दीजिए। जितनी रिक्वायर्ड लाइट है वो इस्तेमाल कीजिए। देख लीजिए कहीं पानी कहीं जाया तो नहीं हो रहा। ये जो रोज लगा रहे थे ना वॉशिंग मशीन, क्या हो कपड़े धोते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। जितनी रिक्वायर्ड है उस तरह से आप मशीन का इस्तेमाल करें। व्हाट एल्स वी कैन डू सबीन? हम ये कर सकते हैं, हम कचरा ना फेंकें, Yes. हम दरख्तों को आग ना लगाएं, हम दरख्त ना काटें। सबसे बड़ी बात ये है, ज्यादा से ज्यादा दरख्त जितने हम लगा सकते हैं हम वो सब दरख्त लगाएं। छोटे छोटे लेवल पर हम जितने काम कर सकते हैं हमें करने चाहिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, बार बार कहा जाता है प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। प्लास्टिक जो मौजूद है उसको रिसाइकिल करें, प्लास्टिक बैग्स का यूज ना करें, प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल ना करें। अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते हैं हम करें। हमारा क्या होता है जी, अच्छा ये तो इस लेवल का काम है जी, हुकूमती लेवल का काम है जी, हुकूमत ये काम करेगी। हुकूमत पॉलिसीज बना सकती है, एक हद तक इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है, बट एक तरह से देखा जाए ना, ग्रास रूट लेवल की अगर बात की जाए, एक ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, तो आपके घर आकर कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि अपने नल बंद कर दें। Yes. आप पानी का नल का बंद कर दें, पानी का इस्तेमाल कम करें, बिजली ना ऑन करें। ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है लेकिन करवाया नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें हमने अपने लेवल पे भी करनी है। देखिए हम इस मुल्क में रहते हैं, हम इस अर्थ पे रहते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी, बिकॉज ये तो अब एक तरह से ग्लोबल चैलेंज है ना, ये कोई किसी एक मुल्क की बात नहीं हो रही है। लेकिन बात वही है कि हम अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं, हमें करना है। हम पे जिम्मेदारी आयद होती है, इसका पूछा जाएगा हमसे। हम अपने आइंदा आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं, सबसे पहली बात ये माइंड में रखने, क्योंकि इस जमीन से जुड़े ये जितने भी खतरात हैं ये हमारी आने वाली नस्लें ये इसको भुगतेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज चूंकि अर्थ डे की मुनासबत से हम बात करें तो आज का जो टाइटल है या जो उन्वान है इस दिन का वो है हमारी ताकत हमारी जमीन। तो अपनी ताकत को कम तो कोई नहीं करता, उसको बढ़ाने की बात होती है। तो अपनी ताकत को, अपनी जमीन को, उसकी जो है रियल पोटेंशियल है, कैसे हम उसकी तरफ वापस रिवाइव कर सकते हैं, आज हम इस मुनासिब से बात करेंगे। कुछ बातें सबीन ने की, कुछ मैं ऐड करता हूँ इसमें कि जैसे आप देखते हैं कि घर में सफाई के मामले पे कहते हैं पानी रोड के जरा वाइपर मार दें, ये कहा जाता है हमारे घरों में। प्लीज डोंट डू दैट, मत कीजिए। शुएब, गाड़ियां धुलती हैं किस तरह से, मैं तो हैरान होती हूँ। ये तो आप अच्छा घर पे बात करें, आप डिफरेंट गाड़ियों के वो देखिएगा स्टेशन पंप्स पे या सर्विस स्टेशन पे आप देखें, वहां पर कितनी बुरी तरह से पानी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है एक एक गाड़ी धोने के लिए। तो ये वाकई इन चीजों पर एक तो पाबंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी अपनी जिम्मेदारी भी इंपॉर्टेंट है। एक एहसास अंदर होना चाहिए। मतलब मैं तो हैरान होती हूँ कि आई कांट इवन इमेजिन कि मैं कोई रैपर में कुछ खा रही हूँ और मैं उस रैपर को सड़क पे फेंक दूं। बिल्कुल सही बात है। ये एहसास आपके अंदर होता है, और जो फेंक रहे होते हैं उन पे हैरानगी हो रही होती है कि आप कैसे फेंक रहे हैं, ये आपका दिल कैसे चाहता है, आपका। और यही लॉज है ना, दूसरे मुल्कों में जाके ना शुएब ये सब फॉलो किए जाते हैं। वहां नहीं फेंकेंगे, वहां पता ना कि जुर्माना होगा ना, जुर्माना हो जाएगा। अच्छा सभी यहाँ पे एक और मसला भी तो है ना, बच्चों से हम कहते हैं क्या क्या गाड़ी पे जा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं बच्चों आपने ना रैपर बाहर नहीं फेंकना है, अपना रैपर बाहर। बच्चे आपकी सुनेंगे नहीं, वो देखेंगे, कॉपी करेंगे। अगर आप खुद नहीं कर रहे तो बच्चों ने वही करना है। आप अगर रैपर गाड़ी से बाहर फेंकेंगे, आप चाहे भाषण दे दे के थक जाए, बच्चों ने रैपर बाहर फेंकना है। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो बच्चे वो कॉपी करेंगे। जो बात इससे पहले हमने की ना, ये जो पानी फेंक के रैपर मारने, जैसे सबीन ने कहा गाड़ी धोना, इसका हल भी हम ये नहीं कहते गंदे रहें, हम ये नहीं कह रहे घर गंदा रखें, गाड़ी गंदी रखें, पोछा लगा लें ना, गीला कपड़ा लगा लें, गाड़ी को भी गीले कपड़े से साफ कर लें। देयर इज ऑलवेज बेटर वे ना, आप एक बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। हर चीज का एक ऑप्शन मौजूद होता है, तो बहाने नहीं होते। चलें आज ये सारी बातें पूरा दिन हम शो में जरूर करेंगे। आप ओवरऑल भी डिफरेंट ट्रांसमिशंस देखेंगे, स्कूल में आप देखेंगे किस तरह से डिफरेंट तरह से इसको एडवोकेट करने की कोशिश की जाएगी। हर लेवल पर इस पर बात जरूर होगी, लेकिन बात सिर्फ एक दिन की नहीं होनी चाहिए कि चलें अर्थ डे आ गया तो हम बात करें, नहीं।
یہ ایک ایمرجنسی ہے, ایک گلوبل ایمرجنسی ہے جس کو ہم سب کو مل کر دیکھنا ہے. اور گلوبل جب بات ہوتی ہے تو obviously ہماری بھی اپنی ذمہ داریاں آتی ہیں, تو ہم سب کو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. آج بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہم ان کا پرسپیکٹو بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ بچے اپنی اپنی کیپیسٹی میں کیا کر رہے ہیں. اور انوائرمنٹلسٹ بھی ساتھ موجود ہوں گے, کیسے وہ کیمپینز کر رہے ہیں ہمارے اس زمین کے ریوائول کے لیے, اس پر بھی بات کریں گے. کچھ اور مہمان ساتھ موجود ہوں گے, کریں گے بات ان سے, لیکن اس بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. روز ایک نئی صبح, نئے چہروں, نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا, مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات, آپ کے میرے پی ٹی وی ہوم پر. ویلکم بیک. جو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج زمین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, ارتھ ڈے. ہر اسکول کی اگر بات کی جائے وہاں پر ڈفرینٹ ایگزیبیشنس ہو رہے ہیں. ایک طرح سے دیکھا جائے تو ڈفرینٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کمپٹیشنس بھی بچوں کے درمیان کروائے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا بہتر پروجیکٹ ہے, کس کے پاس بہتر آئیڈیا ہے. اس طرح سے بچوں کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے, ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ زمین کا خیال رکھنا ہم پر فرض کیسے ہے. اس زمین کا خیال اگر ہم نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا, کیونکہ شاید ہمارے زمانے میں بڑی کم اویئرنیس ان چیزوں کے بارے میں شعیب دی گئی تھی. میں بالکل آنےسٹ بات کروں گی, شاید اسی وجہ سے جو آج کی جنریشن ہے اس کو ہم یہ زمین دے رہے ہیں جو کہ پولوٹیڈ ہے. ایبسلیوٹلی, ہم نے بڑی تباہ کر دی ہے یہ زمین, بڑا تباہ کر دیا ہے اپنا ماحول یعنی انوائرمنٹ. تو آج ہم اس کی مناسبت سے بات بھی کریں گے. کلاس 4 کے 3 اسٹوڈنٹس نے آج ہمیں جوائن کیا ان اسٹوڈیوز, اور کتنے سینسٹائز وہ ہیں اس معاملے کو لے کر, آج ہم اس سے متعلق بات بھی کریں گے. ایک پروجیکٹ بھی بنایا انہوں نے, اس پروجیکٹ کی ڈیٹیلز بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے کہ ری سائیکلنگ آف پلاسٹک کیسے ہو سکتا ہے. تو ہمیں جوائن کیا ہے جناب ارہا طارق نے, سائم جواد نے اور مریم افضل. السلام علیکم, گڈ مارننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے اونچی آواز سائم کی آئی ہے. سائم میرا خیال ہے آپ واقعی جلدی سوتے اور جلدی جاگتے ہو, رائٹ؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. گڈ. دیکھیں نا انرجیٹک اور میں یہی تو کرنا چاہ رہی ہوں, تھوڑا سا بچے جاگ جائیں. جی مریم, آپ کتنے بجے سوتی ہیں؟ میں 9 بجے. ویری نائس. چلیں, ہمارے پاس ویسے ایک اور اسٹوڈنٹ نے دیا تھا منسا, اگر میں نے نام لوں تو آپ نے گھبرانا نہیں کیونکہ منسا نے آنا تھا. منسا نہیں, شعیب نے منسا یاد کر کے آئے تھے گھر سے. منسا نے بھی ساتھ آنا تھا نا, تو میں نے نام سر یاد کیا, ادھر آیا آؤٹ آف سلیبس ہو گیا. اٹس اوکے. چلیں لیٹس اسٹارٹ فرام ارہا. ارہا, تھوڑا سا بتائیں کہ ارتھ ڈے کیا ہوتا ہے, آپ نے اس بارے میں کیا پڑھا؟ وائی وی سیلیبریٹ ارتھ ڈے؟ وی سیلیبریٹ ارتھ ڈے, ہم اس لیے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ماحولیاتی مسائل کی طرف توجہ مبذول کرا سکیں اور قدرتی وسائل کے تحفظ کا شعور اجاگر کر سکے. مجھے کیوٹ اتنا لگ رہا ہے اس لیے کہ ہم نے سوال انگریزی میں کیا. بچوں کے آج کل کی بات کرتی ہوں کہ ان سے سوال جب اردو میں کرو تو وہ انگریزی میں جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو اب اس بار ہم نے یہ سوچا کہ ہم سوال ہی انگریزی میں کریں گے, لیکن ہم نے اسے کہا تھا نا کہ بریک میں اردو زیادہ بول رہے ہیں, اس نے کہا میں اردو بولوں گی. مجھے خوشی ہوئی اس بات کی, مجھے کہ ٹرائی کیا نمبر 1. دوسرا ایسے الفاظ بولے جو کہ عموماً ہم بھی استعمال نہیں کرتے, تو اٹس اے گڈ تھنگ. آئی ریئلی اپریشیٹ, بڑا اچھا کیا. جی سائم, آپ بتائیں ارتھ ڈے کی امپورٹنس آپ کی نظر میں کیا ہے؟
माहौलियाती मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई जा सके और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर दिया जा सके। वाह, हम ये सवाल जब मरियम से भी करते हैं। मरियम, ये बताएं कि आपको जो आसपास एनवायरनमेंट नजर आता है, इसमें कितनी पोल्यूशन नजर आती है? क्या चीज आपको डिस्टर्ब करती है, जिसपे आप सोचते हैं कि ये क्यों है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है? लोग हर जगह प्लास्टिक के बोतलें, शॉपर और डब्बे फेंकते हैं और लोग उठाते भी नहीं हैं, और लोग प्लास्टिक को आग भी लगाते हैं जिससे हवा में आलूदगी होती है। हवा में आलूदगी होती है, पोल्यूशन नहीं। भाई आज तो बड़ा मजा आ रहा है बच्चों से बात करके। ये बड़े अच्छे उस्ताद हैं आपके साथ, जिन्होंने इतनी जबरदस्त आपकी तैयारी भी कराई थी और आपको ज़ाहिर है डेली बेसिस पे आप सेंसिटाइज भी आज हम आपसे सीख के जाएंगे, लेकिन हमें शर्म आएगी थोड़ी थोड़ी कि हम बोलते हैं हमारी अर्थ पोल्यूट होगी। अच्छा चलें, जाते हैं इस प्रोजेक्ट की तरफ। सबीन, जो कि इन्होंने मिलके बनाया, तो पहले मुझे जरा इरहा आप बताएं, कितने बच्चों ने मिलके बनाया ये प्रोजेक्ट? हम तीनों ने एक साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो कौन एक्सप्लेन करेगा हमें? सलीम, आप करेंगे? आए जी, मैं आपके साथ आता हूँ। चलें जी। ये देखें, ये प्रोजेक्ट है हमारे सामने और दिस इज अबाउट मिनी रिसाइकलिंग प्लांट प्रोटोटाइप। तो प्लीज अब साइम एक्सप्लेन करें इसको। इस कन्वेयर बेल्ट से इस क्रशर मशीन में जाते हैं जहाँ पे ये श्रेड हो जाता है। ओके, आहिस्ता आहिस्ता ना देखें ये। अच्छा, ये प्लास्टिक देखें रखा हुआ है, देखें ये हर छोटी से छोटा प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है, ये कन्वेयर बेल्ट है जी, यहाँ से चला गया, इधर आके गिर गया, फिर क्या हुआ? फिर ये जब क्रश होके इसके पाइप के अंदर जाता है जी, क्रश हुआ जी, क्रश होके यहाँ पे आ गया। ओके, फिर वो धुलाई होती है इसकी, फिर इसके अंदर जाता है। ओके, ओह मूव भी हो रहा है, वाह। तो यहाँ से धुल के चला गया ऊपर। हाँ। अच्छा, वहाँ से इसके ऑफ भी अंदर हुआ। हीट ओके, भी हो ये जाता है ग्रेन्युलेटिंग मशीन, ये उसके छोटे छोटे पीसेस कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कूल होके इसके अंदर जाता है जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। ओके, फाइनल प्रोडक्ट्स भी देखें जी, ये छोटे छोटे से अच्छा चिपके हुए हैं इसके साथ, दैट्स फाइन। यानी जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है वो बॉटल्स की फॉर्म में हो सकता है, वो कैप्स की फॉर्म में हो सकता है, मे इट बी एनीथिंग। और कैसे से क्रश करने के बाद, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बनाने के बाद उसको एक प्रोडक्ट उससे बन जाती है। अच्छा, हमने कई दफा इस पे बात भी की है कि प्लास्टिक की ईंटें भी बनाई जा सकती हैं। प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा सकता है। और हमारे पास एक मिसाल इस्लामाबाद में भी आता था, कैबिन, जहाँ पे रोड का एक जो किनारा है, सड़क का जो किनारा है, वहां पर भी प्लास्टिक वेस्ट से उसको बनाया गया। तो इट्स वेरी नाइस। तो ये आप लोगों ने कैसे बनाया, कितने दिन में बनाया और कितने कितने बच्चों ने मिलके बनाया? 3 बच्चे थे। ठीक है। और 2 हफ्ते लग गए होंगे। ओके, आप बैठे ना साथ और में, मैम ने जाहिर है हेल्प आपको किया होगा। जी, जी। अच्छा, इसमें से कितने वैसे चलते हैं? बटन्स तो 4 लगे हुए हैं, क्या क्या चीजें चलती हैं? जरा हमें मूव करके दिखाओ इसको। ये कन्वेयर क्रशर मशीन चलती होगी। ओह वाह, तो ये हमने दिखाया नहीं। जरा ये जरा प्लास्टिक रख के शुरू दिखाए ना। चलिए एक मिनट, चले जी साइम, आप उस तरफ चले, आप उस तरफ चले। शोएब आपकी हेल्प हम करेंगे। सांसेस को जरा फिक्स भी करें ना ऐसे। हाँ। चलिए, ओके जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने रखा, साइम उस इस तरफ तरफ आ चले जाए, इस जाएं, तरफ बच्चे आ आप जाए। उधर खड़े हो जाए बस। ये देखिए जी, ये यहाँ रखा ऐसे। ये पहला बटन प्रेस करें। एक्चुअली ये ना मसला ये सबीन कि ये हमने इसको रखा हुआ है ऐसे, इसको हमें यूं रखना सीधा पड़ेगा। रखते हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये वाला था बटन जी। ओके। ओहो ओहो ओहो, चलो मतलब लेट्स अज्यूम ना कि वो सही चल रहा है ना, बिकॉज़ ये देखिए ओके गिर चला गया। गया। ठीक है, क्रशर मशीन घूमना शुरू हो गई। उसके बाद आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पे आ जाएगा ये, और अब इमेजिन करूंगा ना मैं सारा कुछ अच्छी बात है। हाँ, इसको वापस रखते हैं यहाँ पे। वेरी नाइस, जबरदस्त। प्लीज, जबरदस्त जी, जबरदस्त। ये बच्चों की देखिए एक एक चीज, एक तार को कनेक्ट करना, और अब ये वाकई एक बच्चों में एक एबिलिटी होती है, और मेरे ख्याल इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सो वेरी नाइस, आप लोगों के टीचर्स के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, कि आप लोगों को इन डेज के बारे में बताया जा रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा स्कूल में किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं? अर्थ डे जब भी होता है, क्या टैबलोज होते हैं, कोई स्किट्स होती हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? इरा, आप आंसर करना चाहेंगी? कभी कभार कोई कंपटीशन हो जाते हैं और लाइक कुछ इस तरह बात कहीं होती होते रहती है हैं। उससे मुताल्लिक सही। थ्रू आउट। अर्थ डे को लेके कितने सीरियस हैं आप बच्चे, कितने सीरियस आपके क्लास फेलोज, आपके फ्रेंड्स कितनी बात करते हैं आपस में? हम लोग दरख्त उगाते हैं और हम लोग प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे ये प्रोटोटाइप है, और हमने बहुत ज़्यादा और प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिन पे हम आलूदगी के बारे में बात करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसका पौधे मतलब कितने लगाए हैं आप सबने, ये बताया ना। इरहा, आपसे स्टार्ट करते, कितने पौधे लगाए हैं आपने? टोटली तो 5 ही लगाए। 5? इतनी सी उम्र में आपने ठीक है 5 ना। पौधे लगाए, बहुत बड़ा काम किया है। हमने इस उम्र में भी 5 नहीं लगाए होंगे, हाँ, तो इसलिए हमें शर्म साइम, भी आ रही आपने वैसे बात कितने करते हुए, लगाए? लेकिन अब ये हकीकत रियलिटी है ना। है। हाँ, 8 8 पौधे। 8 कौन कौन से पौधे लगाए हैं? 2-3 एप्पल के थे पौधे। ठीक है, उसके बाद फिर मनी प्लांट्स थे। ओके। यानी फिर आपको एक आपको green- आपको एप्पल चाहिए, आपको मनी चाहिए।
नहीं, नहीं वैसे पूछ रहा हूँ. अच्छा ओके. बस He's like, Okay. नहीं. सेब के पौधे लगाए हैं जनाब उन्होंने और साथ में मनी प्लांट लगाए हैं. और राइट. और आपने मरियम कौन से पौधे लगाए? मैंने 6 पौधे लगाए थे. मैंने 2 मनी प्लांट्स, Okay. 3 सनफ्लावर्स और 1 एप्पल का ट्री. सनफ्लावर का प्लांट खुद लगाया था. वाओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग कि आपका इंटरेस्ट इसमें है. वो सनफ्लावर आज बन के भी तो आई हुई है. आपने ये नहीं नोट हाँ. किया कि उनका मेरा आपका फेवरेट कलर येलो है. येलो उनका फेवरेट कलर है, राइट? जी. चलें जी. अच्छा, थोड़ा ये बताएं कि आप लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में क्या करते हैं अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए? कौन कौन से स्टेप्स हैं? एक तो दरख्त लगाना एक बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों ने बताया. इसके अलावा अपने घर के अंदर, घर से बाहर जाकर कभी ट्रैवल कर रहे हो, कौन कौन सी चीजें जिनका ख्याल रख रहे होते हो? मैं बिजली ज़ाया नहीं करती हूँ और नल बंद करती हूँ और बस यही काम करती बड़ी नल इंपॉर्टेंट बंद बात करती ये है, भी पानी उन्होंने की बचाती है. हैं. आप ये देखें ना कि नॉर्मली जब बच्चे टूथ ब्रश कर रहे होते हैं सो नल का खुला हुआ है साथ ही ब्रश चल रहा है तो उनको साथ से गाइड करना पड़ता है ना कि अच्छा नहीं जब आप ब्रश करें उस वक्त आप बंद कर दें उस नल को. सो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हम ले भी रहे होते हैं जो कि हम बहुत ज्यादा पानी इस तरह वेस्ट कर रहे होते हैं. तो आप क्या करते हैं पानी बचाने के लिए? मैं गंदगी को साफ करता हूँ और Okay. दूसरों को सफाई का कहता हूँ. सफाई का क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं बस हर चीज साफ सुथरी होनी चाहिए और गंदगी ना फैलाई जाए. आप इसी पैगाम के साथ ये अपने जो पेयर्स हैं अपने फ्रेंड्स हैं उनको एडवोकेट कर रहे होते हैं. व्हाट डू यू डू? मैं बिजली नहीं ज़ाया करती और मैंने पोस्टर्स बनाए थे और Okay. अपने घर के इर्द गिर्द लगाए थे Okay. कि दरख्त ना काटा करें. अच्छा लोग सुनते हैं वैसे अगर जब आप पोस्टर लगाते हैं या आप किसी को मना करें कि नहीं आप गंद ना फेंकें या आप प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल करें, ऐसे जब स्टेप्स आप बताते हैं तो लोग सुनते बहुत सीरियसली? रेयरली. बहुत रेयरली, नहीं ज्यादातर नहीं सुन रहे होते हैं. तो ये वैसे एक बहुत बुरी बात है कि अब बच्चे अगर छोटे बच्चे आके आपको बता रहे होते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए और आप तब भी नहीं कर रहे होते. सो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी गलत बात है. जैसे आपने पहले ही बात की ना कि शर्म आ रही है बहुत सारी चीजों पे हमें खुद कि हमने क्या कर दिया अपनी इस जमीन के साथ जो अल्लाह ने हमें अता की हुई है. ये एक नेमत है और हमें नहीं पता कि हमने इसे प्रोटेक्ट कैसे करना है. और शायद हमने इसलिए भी शायद ये तबाही मचाई चूंकि उस वक्त अवेयरनेस उस तरीके से नहीं थी. मैं ये नहीं है कि मैं कोई जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ बट एक्चुअली हमारे वक्त में शायद इतनी ज्यादा इस पर बात नहीं होती थी. आई एम सो ग्लैड कि इस वक्त बात भी हो रही है, बच्चे काम भी कर रहे हैं. इस प्रोजेक्ट के थ्रू ही सही एक मैसेज जा रहा होता है, पौधे लगाने के थ्रू मैसेज जा रहा होता है, बिजली बचाने के थ्रू मैसेज जा रहा होता है, पानी बचाने के थ्रू मैसेज सोच तो है ना ऐसी. हाँ, सोच हमने भी शायद है. बहुत फॉर ग्रांटेड नॉट जस्ट सोच से भी वो देखिए हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं. बिजली हाँ. बचाना, पानी बचाना, इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऐसी एक्चुअली. बात है. तो इन बच्चों से हमें सीखना चाहिए और अपनी जमीन को हमें जितना हो सके हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. एब्सोल्युटली. आप तीनों का बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे. इसी तरह से आपने सबको इस अर्थ की हिफाजत करने के लिए अपना रोल प्ले करते रहना है. जिस तरीके से आप कर सकते हैं, सख्ती से करना पड़े सख्ती से करें, कोई मसला नहीं. आपको कुछ कहेगा थोड़ी. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. हमें बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे. नाज़रीन रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. UAE government is very specific when it comes to narrative building online because Okay. they have a product they are selling. Okay. वो मुल्क नहीं चला रहे, वो business चला रहे हैं. ठीक है. I have seen my friends posting a video of people. हुआ ये था कि कोई एक लॉन्च इवेंट तो उस पर कुछ शीशे वगैरह टूट गए थे. ठीक है. तो हमारे पाकिस्तान में तो इसकी वीडियो वायरल जाती है ना, सही बात है. सेंसेशन कि खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है. ब्रेकिंग न्यूज के शीशे टूट गए, लोगों ने पत्थर मारा, एंड इट सेल्स. उसने भी ये किया, पाकिस्तानी था तो उसको कॉल आ गई कि कैन यू प्लीज रिमूव दैट, एंड ही इंस्टेंटली रिमूव दैट. एंड एट द सेम टाइम डू यू नो दिस कि दुबई में कोई एक्सीडेंट हुआ, यू कैन नॉट Film it. कैप्चर इट एट ऑल बिकॉज अगेन यू विल शो नेगेटिव इमेज ऑफ इट. तो वो ग्रास रूट लेवल से इसको इतना कंट्रोल कर रहे हैं. इमेजिन आप अगर कभी वेबसाइट पे कुछ लिख दें दुबई के बारे में उल्टा, दे रीच आउट टू यू डायरेक्टली एंड दे टेल यू टू रिमूव इट, एंड 99.99% पीपल रिमूव इट बिकॉज एट द एंड ऑफ द दुबई इज अ हब नाउ. अगर आप दुबई से बैन होगे तो आपके कनेक्टिंग फ्लाइट्स तो दुबई से होते ही हैं. सही बात है. एटलीस्ट तो यू आर बैन ओवर देयर. तो आप उधर लैंड करेंगे, आपको पकड़ लेंगे. दुबई का आप मुझे कोई भी नेगेटिव अगर आप देखेंगे ना तो यूट्यूब पे वो लोगों ने उन लोगों ने बनाया हुआ है जो जिन्होंने कभी दुबई नहीं ना जाना, कभी गए ना कभी जाना है. ना कभी जाना है. लेकिन मैसेज को उन्होंने ऐसे कंट्रोल रखा हुआ है ग्रास रूट लेवल पे, किसी ने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करना है ऐसा. फिर ऑन द कॉन्ट्ररी
ایک تو پروڈیوس نہیں کرنا, اب ہم نے کیسے نیریٹو بلڈ کرنا ہے, پھر ان کے اپنے سوشل میڈیا لیڈز ہیں, ان کے اپنے جو ادارے ہیں ان کے اپنے سوشل میڈیا کے چینلز ہیں, ان کی ویب سائٹس ہیں, واٹ ایور دے ڈو, ٹھیک ہے. اچھا وہ پیپر پہ ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, ٹھیک ہے, کچھ ایک ویژن 2030 ویژن 2050 2050 میں دنیا رہتی ہے نہیں رہتی, آئی ڈونٹ نو, لیکن آج انہوں نے ایک ایسا نیریٹو بلڈ کر دیا ہے کہ دبئی ان 2050 از گوئنگ ٹو بی ایٹ دا مون, ایگزامپل ٹو دا مون. تو یہ تو دیکھیں بالکل کر رہے ہیں وہ. ہم پاکستان میں ہم نے ایکچولی اس طرح کے کام کیے ہیں جو وہ 2050 میں شاید کرنا چاہیں, یا کچھ ایٹ لیسٹ کی ہوں گے. ہم نے تو وہ بھی نہیں بیچے نا, ہم نے تو وہ بھی نہیں بیچا. اچھا آپ دیکھیں وہ شاید اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل دور ہے, اب سب کنیکٹڈ ہی ڈیجیٹل, کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. امپورٹنس کو سمجھ کے انہوں نے کام وہاں پہ کرنا شروع کر دیا, باقی چیزوں کو سیکنڈری کر دیا. بٹ ایک چیز میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی, دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ کی آپ پکچر یا ویڈیو نہیں بنا سکتے, اور اس طرح سے بہت سارے ایسے رولس ہیں کہ کال آ جاتی ہے, اور اتنی زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. ہمارے یہاں تو تھوڑی سی اگر کوئی پالیسی بنا دی جاتی ہے, تھوڑی سی اگر ریسٹرکشنز لگا دی جاتی ہیں, تو کس طرح سے لوگ, اور وہ پاکستان کے فیور میں بھی ہوں, پاکستان کے فریڈم آف اسپیچ کو ہٹ کر دیا. تو آئی تھنک اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے ہم سب کو, کہ جو بھی پالیسیز بنائی جاتی ہیں, جو بھی نئی چیزیں آتی ہیں, رولز آتے ہیں, جن کو آپ نے لاز آتے ہیں, جن کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے, وہ کچھ چیزیں پاکستان کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں, آپ کے ملک کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں. بہت کم, لیکن یس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ہم تو آئی ٹوٹلی اسٹینڈ اگینسٹ دا سینسرشپ. انسان کو آل دو میرے خیال سے سپریشن نہیں ہونا چاہیے, اپنی طرف سے آپ نیریٹو بلڈنگ کریں نا. سیم ان پاکستان فریڈم اسپیچ ایٹ ٹائمز ہونا چاہیے, آئی گیس, آئی ایم شیور ان فیکٹ کہ سینسرشپ نہ ہو. فار ایگزامپل ہم نے جو بات کرنی ہے ہم کریں وداؤٹ سینسرشپ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ شوڈ ٹیک لیڈ, اور اسٹیٹ شوڈ بی دا آتھینٹک سورس. کہ ہم بولیں اے از اکول ٹو بی تو بولے نہیں اے از اکول ٹو سی, تو وہ ان کی بات لوگ سنیں, ہماری نہ سنیں. بٹ اسٹیٹ از ناٹ ٹیکنگ اینی ایکشن ان دیٹ. ایٹ دا سیم ٹائم other countries actually use these mechanics to actually build their image in the world. End of this segment ہمیں بس یہ بات کہتے ہیں کہ جو مقصد بھی تھا اس سیگمنٹ کا وہ یہی تھا کہ کیسے آپ نے نیریٹو بلڈ کرنا ہے, اور سب نے مل کے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے, ہی شوڈ ٹیک لیڈ, یا وہاں سے پالیسی آئے, وہاں سے گائیڈ لائن آئے, وہاں سے ایک روڈ میپ سامنے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آل ایز اے ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان شوڈ ٹیک اسٹیپس, اور آپ سب کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ نہیں کر سکتے, اپنے ڈومین میں ہم کر سکتے ہیں, اور یہی ہماری کوشش بھی ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں. سلمان بھائی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو. آپ اچھا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے ایمبیسڈر بنے رہے پاکستان کے, جہاں جہاں جائیں وہاں لوگوں کو بتائیں کہ دیٹس دا ٹرو امیج, دیٹس دا رائٹ امیج آف پاکستان, دا پازیٹیو امیج آف پاکستان. لیں گے ایک بریک, ناظرین واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. صبح 8 بجے سے 9 بجے تک کی نشریات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سینسوڈائن. Hey, تم ہر روز انرجائز رہتی ہو, گڈ جاب. اتنا ہی آسان ہوتا ہے اپنا روز کا ڈوز دیٹ ہیز وٹامن سی, B6, D3 اور ضروری کیلشیم. گیٹ یور روز کا ڈوز. Give your best ہر روز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. گیٹ یور روز کا ڈوز, جو دے آپ کو انرجی, وائٹیلٹی اور بون اسٹرینتھ. Give your best ہر روز. سینسٹیوٹی کی وجہ سے لوگ اپنی عادتیں بدل دیتے ہیں, لیکن یہ اس بات کا حل نہیں ہے. یوز دا رائٹ پروڈکٹ. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. گیٹ یور روز کا ڈوز, جو دے آپ کو انرجی, وائٹیلٹی اور بون اسٹرینتھ. Give your بیسٹ ہر روز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. بابا اور اس کے خلاف اگر آئندہ کوئی جال بچانے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو گے. ہم دونوں بھائی ان خنجروں کی دھار کی طرح تیز ہو گئے ہیں, دشمن کو آسانی سے کاٹ سکتے ہیں. اب لڑائی ناگزیر ہے.
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। जमीन के आलमी दिन की बात हो रही है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो कि जमीन के बचाव के लिए, उसके तहफ्फुज के लिए, उसकी आगाही के लिए बात कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ऐसे में आज इस शख्सियत ने ज्वाइन के नाम तो इनका है उस्मान अब्बासी, लेकिन सोशल मीडिया पर टीचर उस्मान के नाम से जाने जाते हैं। और स्पेशली फ्रॉम फ्यू मंथ्स हम देख रहे हैं कि कैंपेन लेकर चल रहे हैं, और कैंपेन है पानी के छोटे छोटे तालाब बनाना। क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, कैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए का अहम रोल हो सकता है, कैसे ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है उसको वापस रिवाइव करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। आज हम इससे मुतालिक बात भी करेंगे। एंड अदरवाइज और कौन कौन से काम करते आ रहे हैं ये एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से, वो शजरकारी हो, वो पोल्यूशन के एरेडिकेशन से मुतालिक बात हो, तो आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे। लेकिन चूंकि वो जो 3-4 महीने से जो मुहिम चली है ना पानी के तालाब, तो हम जरा पूछते हैं कि आइडिया कैसे आया, कितना यूजफुल है, लोगों का रिएक्शन रिस्पॉन्स कैसा है, तो आज हम उनसे इस बारे में बात भी करते हैं। बिल्कुल जी। तो उस्मान अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। उस्मान, क्या आपके क्या थॉट्स हैं आज के दिन के हवाले? सबसे पहले तो ये बताएं, फिर उसके बाद जरा इनिशिएटिव पे बात करेंगे। क्या अर्थ डे को हम उतनी संजीदगी से ले रहे हैं जितना हम लेना चाहिए हमें? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूँ, मैं अगर परसेंटेज में कहूँ तो हम शायद 0.0% में भी फॉल नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली अगर इसी से ही मैं स्टार्ट, आज का दिन है और आज आप देखें कि कितने परसेंट स्कूल्स के अंदर या ओवरऑल नेशन वाइड, मतलब टीवी में तो शायद हम बातें करते हैं, प्रैक्टिकली नो वन इज डूइंग एनीथिंग। उसी तरह प्लास्टिक कचरा जलाया जा रहा है, बाहर फेंका जा रहा है, पानी का कत्लेआम। मैं अभी आते हुए जो मैंने देखा है, मैं जरा इसी से रिलेट कर रहा हूँ। आते हुए मैं 3 जगह पे जो पाइप है ना, जो बोर का डायरेक्ट पाइप से लोग अपने वो घर बाहर धो रहे थे, एक गाड़ी धो रहा था, एक अपना फर्श, उनसे मेरा अच्छा खासा लड़ाई होके तो मैं इधर तक पहुंचा हूँ। और वो मुझसे ऐसे आर्गुमेंट, मैंने कहा ये आपके बच्चों का सवाल है, एक एक बूंद के लिए हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो इतना डाउन चला गया है। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2040 में 80% जो हमारा पानी है, सिर्फ मैं अगर उसकी बात करूं, एनवायरनमेंट तो बहुत ही बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम अगर देखें तो घंटों लग जाए। 80% लोगों के पास पानी की बूंद बूंद के लिए वो तरसेंगे ये 2040 15 साल के अंदर, और हम इस तरह से कत्लेआम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मुझे गिला है। मैं नेशन वाइड मैं लोगों से भी गिला है, उनसे जो कि मेरी तरह शायद सोचते हैं बट वो रिएक्ट नहीं करते, लोगों तक बात नहीं पहुंचाते, एजुकेट नहीं करते। तो इसके लिए अगर आपने अर्थ डे का पूछा है तो आप देखें कि कचरे के ढेरों के ढेर, मिलियंस ऑफ टन्स पड़े हुए हैं, उसमें से जो मीथेन बाहर आ रही है, उसी की वजह से मैं सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी में 70% हेल्थ के जो इश्यूज हैं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कचरा। अब आप फिर मैं इसके जहां जहां कचरा होता है वहां मीथेन की एमिशन होती है, जहां पे ये डंप हो जाता है उसके अंदर फिर डिफरेंट किस्म के जो रिएक्शंस होते हैं, तो वो फिर मीथेन प्रोड्यूस होता है। इसका हल क्या होता है? जो लैंडफिल साइट्स होती हैं, क्या वो हल होता है इसका? यस, प्रॉपर उसका लैंडफिल है या फिर इसकी रिसाइकलिंग है। ठीक है, अदरवाइज कहीं कचरा रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से फिर एमिशंस होंगे, वो नुकसानदेह है। अच्छा, जो इससे पहले अपने आगाज में कहा ना, आते आते आपकी जो बहस हुई, आई एम सो ग्लैड कि आपने ये स्टेप भी लिया कि आपने उनसे बात की, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हमारे आसपास देख रहे होते हैं, हम कहते हैं उनका मसला है, हमें क्या पड़ेगा। हाँ, और वाकई उनका मसला हम इसलिए भी कह रहे होते हैं क्योंकि अगला बहुत बुरी तरह आपको स्नब करता है, लोग सुनते नहीं। अच्छा, मुझे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट मैं ये अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। मैंने 13,000 वीडियोस बनाई हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। ओके। और उनमें मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ बिहाइंड द सीन के ये हो क्या रहा है। ये इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई अपने मुल्क के अगेंस्ट हूँ, बट ये शऊर हमने देना है कि हम कर क्या रहे हैं। वेरी ट्रू। तो दरख्त कट रहे हैं, आग लग रही है जंगलात के अंदर, पानी की तबाही, प्लास्टिक आप देखें, हम प्लास्टिक का यूज, उसके ऊपर कानून बन जाते हैं, लेकिन कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जब नहीं होगी तो बस वो उसको, क्योंकि जब तक हमारे अपने अंदर रियलाइजेशन नहीं होगी तब तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर सकते। सादी सी बात है, इतनी बार कहा गया कि अगर आप नान की दुकान पर जा रहे हैं तो कपड़ा साथ ले जाएं, उसमें नान लपेटें और घर ले आएं। नहीं, लेकिन हम जाएंगे शॉपर में लेकर आएंगे। दूध वाला आया है, बर्तन लेकर जाओ, उसमें दूध निकालो और ले आओ, हम शॉपर में ही दूध लेंगे। सो वो जो प्लास्टिक के बैग्स का इस्तेमाल धड़ाधड़ हो रहा है, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, जहाँ पर बैन भी होता है, ऐसे गवर्नमेंट ने कितनी बैन करने की भी बात की है,
पंजाब में प्रॉबली और बाकी हर जगह पे जहाँ- गिलगित में जहाँ स्टार्ट पर हो, भी लेकिन माय पॉइंट है समीन के जब तक हम खुद रियलाइज नहीं करेंगे वो बैन कैसे मैं इंप्लीमेंट यही होगा। बात कर रही हूँ कि होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे इस्तेमाल हो रहा चल रहा होता है। एक चीज में ऐड कर Please, दूं, जी। अगर हमारे यहाँ रिसाइकलिंग प्लांट्स नहीं है, ये इतनी बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है। अब जितने भी आप प्लास्टिक बॉटल्स या जो 50 माइक्रोन से ऊपर की जो प्लास्टिक है उसको हम रिसाइकल करके जो ब्रिक्स आप कहते हैं, या दुनिया तो उससे जो बेंचेस बनाती है, फर्नीचर बनाती है, ताकि जो हमारे दरख्त हैं वो बच जाएं। मैं आई वाज अबाउट टू आस्क दिस क्वेश्चन एज वेल सर, ये तो एक पोटेंशियल है Yes. कि हमारे पास वो Business कचरा potential. बिजनेस में है। ये तो देखें बहुत से लोग कहते हैं जी मैं क्या करूं, आप एक प्लांट लगा लें, वो बिल्कुल प्लांट ऐसे। लगाएं, आपके पास रॉ मटेरियल बेतहाशा पड़ा हुआ है, आप उस कचरे को लें, बिल्कुल सॉर्ट ऐसे। करें, वहां से प्लास्टिक वेस्ट को लें, उसे यूजफुल मटेरियल बनाएं उससे। अवेयरनेस नहीं है ना, या सोचते नहीं है इस बारे में लोग इसमें इतना। अगर प्लीज एक और चीज ऐड करनी है। जी जी मेरी रिक्वेस्ट है अपनी गवर्नमेंट से, और बड़ी ये सीरियस इस पॉइंट को, और हर बंदे को ये आवाज रेज करनी चाहिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है इसको एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम प्री नर्सरी जो प्रेप है वहां से लेके पीएचडी तक इसको कंपलसरी किया जाए। ठीक है। हर एक बच्चा प्रैक्टिकली कुछ करे अपने कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो दरख्त लगाए, चाहे पानी बचाए, चाहे वो कचरे के right. ऊपर, तो तब उसको आगे प्रमोट किया जाए। तो ये इसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस भी बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं पिछले कोई 10-12 साल से ये काम कर रहा हूँ। वेरी नाइस। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि प्री स्कूल के बच्चे से लेकर आई मीन पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, वहां तक ये सब्जेक्ट होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। इस पे बात हो, प्रोजेक्ट्स बने, आपको मैंडेटरी करें कि आपने कोई ना कोई एक स्टेप लेना है जो कि आपके एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन की तरफ एक लेकर चीज मुझे जाए। सबसे अच्छी लगी है वो ये कि वो वॉलंटियर भी करने को हाँ। तैयार है। ये जज्बा हम सबके अंदर होना Absolutely. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने सिर्फ ये नहीं कहना कि हुकूमत ये करे, हुकूमत, हम अपने तरफ से भी हम जो क्या कर कंट्रीब्यूट सकते कर हैं? सकते हैं वो करें। तो ही सेड कि मैं वॉलंटरली मैं सिलेबस भी बनाने को दैट्स तैयार एक्चुअली हूँ। सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के ये वाली बात ना, हम सिर्फ मसलों की बात कर रहे होते, फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मसले की बात नहीं होनी चाहिए, उसके सोल्यूशन की बात भी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली ऐसे है। अब आते हैं सर जो आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, एक प्रोजेक्ट जो हम जिक्र भी कर रहे थे, कैंपेन जो आपने दिसंबर लास्ट ईयर से गालिबन स्टार्ट किया है, छोटे छोटे तालाब का बनाना। थोड़ा बताइए आइडिया कैसे आया, कैसे स्टार्ट हुआ, लोगों ने रिस्पॉन्स कैसे दिया, और अब कितने तालाब बन चुके हैं, और इन एक्चुअली उसका फायदा क्या होता है? ये थोड़ा सा इसको मैं लंबा आंसर होगा Please. 31 दिसंबर, क्योंकि मैं टीचिंग करता हूँ प्राइवेट स्कूल में, तो मैं अपने गांव गया हुआ था। जिला बाग का एक गांव है मेरा, आजाद कश्मीर में। तो वहां पे जाके देखा तो लोगों के पास पानी नहीं है, क्योंकि तकरीबन कोई 80 डेज हो गए थे, बारिश नहीं हुई ना। अब माहौलियाती तब्दीली इतनी ज्यादा आ गई है, जंगलात में आग, और वो हमने सारा तबाह कर लिया है। तो पहले 5-5 फीट बर्फबारी होती थी, अब 2-4 इंच भी नहीं होती। तो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो खत्म हो गया। हमारे तो चश्मे चलते थे और 80% चश्मे खुश्क हो गए। अब एक फोतगी हुई तो वहां पे 80,000 का उन्होंने कहीं दूर से पानी मंगवाया सिर्फ उस घर के अंदर। मेरी वालदा सुबह पानी के लिए जा रही थी तो वो गिरी हैं, उनको चोट आई और बड़ी मुश्किल से वो बची हैं। तो मैंने वहां से, क्योंकि ये आइडिया पहले से था कि पानी खत्म हो रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, मैंने एक तालाब बनाया 31 दिसंबर को कि ये हल है, अगर आपने ये करना है तो तब सरवाइव कर सकेंगे, वरना ना हम ना हमारे बच्चों की तो खैर हम सोच ही नहीं रहे ना। हम जो बड़े हैं, हम उतनी बेदर्दी से जो सारे माहौल की तबाही कर रहे हैं, तो बच्चे किधर जाएंगे। तो वहां से पहला तालाब शुरू हुआ 31 दिसंबर 2024 को। तो वो वीडियो मैंने अपलोड की, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर मैं सारे चैनल्स में यूज करता हूँ, जस्ट क्योंकि इतना ज्यादा Message गंद चला है, उस गंद को भी काउंटर करना है। और मेरी रिक्वेस्ट फिर सबसे है कि आप जितना एटलीस्ट कंट्रीब्यूट कर सकें पॉजिटिवली एनवायरनमेंट के ऊपर वीडियोस बनाएं। और वो तो उस वीडियो को काफी लोगों ने लाइक किया, आगे वो वायरल हुई वीडियो। तो फिर मुझे डोनेशंस भेजना शुरू कर दिए, क्योंकि डोनेशंस मैंने पहले भी लेके डस्टबिन भी बनवाई थी और मैंने कोई 18-20 हजार पौधे भी लगवाए। तो वो डोनेशंस आए तो मैंने फिर एक क्राइटेरिया सेट किया कि हम 6,000 रुपया देंगे जो तालाब बनाएगा या जो बनाना चाह रहा है। वो चीज आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको जब किया तो 1 से 2 से 10 से 20 से, अब अल्लाह का शुक्र है कि 3 महीने के अंदर 600 रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो पॉन्ड्स हैं वो आजाद कश्मीर में बन गए। 80 के करीब मरी के अंदर हैं, 20 के करीब आप देखेंगे तो नथिया गली के अंदर है। तो ये अब काम 10,000 तालाबों का था
कि इनिशियली एक पायलट प्रोजेक्ट करना है, लेकिन इंशाल्लाह इसको 2 से 3 लाख के ऊपर लेके जाना है। आपने बेनिफिट्स पूछा, तो अब क्लाउड बर्स्ट होते हैं ना, तूफानी बारिशें होती हैं, तो हम वो पानी हमारा स्टे नहीं करता ना जमीनों के अंदर, हमारा माउंटेनियस हिली एरिया है, तो वो सब नालों से होता हुआ जाया हो जाता है। तो पहले बर्फ 2-2 महीने स्टे करती थी, आहिस्ता पानी ग्राउंड लेवल। यस, अब वो पानी हमने फिर इन तालाबों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता जमीन को एब्जॉर्ब भी होगा। एक तो ये बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट ये है कि जो सॉइल इरोजन होती है ना, कटाव होता है तेजी से पानी जब बहता है, तो मिट्टी भी वो भी रुकेगी। जो जंगलात में आग लगती है तो बीच में उसके लिए एक ये बैरियर क्रिएट करेगा। फिर जो चरिंद परिंद जो मर रहे हैं या माइग्रेट कर रहे हैं, उनके लिए पूरा इकोसिस्टम रिवाइव होगा इन तालाबों के लिए, और जो पौधे हैं उसके सराउंडिंग में वो फिर से एक जिंदगी आएगी। तो ये है इसके कुछ बेनिफिट। और जो बेरोजगार थे, और अब एक और चीज, इन्वायरमेंट से एक बेरोजगार बंदे को क्या लगे, वो तो कहता है मैं मर रहा हूँ, मुझे क्या लगे, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो अब ये देख के वहां पे जो कम्युनिटी के लोग, वो उन्होंने मुझे पूछा है कि ये आप हमें पैसे भी दे रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं। उससे एक अवेयरनेस जो उनके अंदर गई है ना, तो जो वो मुझे खुशी है कि कभी भी वो एनवायरनमेंट ना सीखते। आई थिंक आप जो पोस्ट भी करते हैं उसमें लिखते हैं कि अगर आप अपने एरिया में इतने बड़ा तालाब बनाएंगे, आप उतना पे करेंगे उनको। यू आर एक्चुअली पेइंग कि आप अपने लिए कुछ काम कर लें। नहीं तो इस बहाने ही लोग आगे आ जाए, वैसे वाकई में सिर्फ इस बहाने ही लोग आगे आ जाए कि कम से कम काम करें जी अपने अपने इलाके में। एक शख्स जाकर सारे इलाकों में नहीं बना सकता, बट ठीक है, आपको उस बेनिफिट की आपको समझ नहीं आती, इस बेनिफिट को समझ के करने। सर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मेरा खुद ताल्लुक आजाद कश्मीर से ही है, और मैंने बचपन से मैंने चश्मे वहां पर जितने भी थे मैंने खुश्क होते देखे। हर साल जब चक्कर लगता है, साल में 1 मरतबा 2 मरतबा, तो वाकई जो करीब करीब जितने चश्मे होते हैं वहां पर आप जाएं तो वो मतलब हम पहले तो क्योंकि बच्चे बच्चे घूमने जाते थे तो हम यहाँ तक डूबते थे, लिटरली टखनों तक पानी नहीं है। आप मतलब विद इन ईयर्स सारे चश्मे वहां पर कंप्लीटली खुश्क हो गए। और एक चीज जो उसके अंदर मैंने देखी वो ये भी कि लोगों ने वाकई उसकी कदर भी नहीं की। इस चीज को भी देखना चाहिए, कदर नहीं की। और जो गंदगी फैलाई है वहां पर, जितनी भी जगह है वहां की, आप इस वक्त वो चश्मे की बात करें जिसकी हम बात भी कर रहे थे, आपने भी विजिट किया था, तत्ता पानी। मैं वहां गई, लिटरली आप वहां पर हालात देखें, आप वहां पर 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते अगर आप विजिट के लिए जाते हैं। सो ये ओवरऑल जो आपसे पानी की बात करें ना, बट ओवरऑल हम अपने माहौल के लिए कर क्या रहे हैं। सो ये हर लेवल पे बात, ये खुद अपनी भी बात है कि आपके अंदर एक सिविक सेंस होती है, वो होना भी बहुत जरूरी है कि लोग भी तो आए वहां पर, लोग भी तो देखें आपकी जगह। ऐसे तो ना हो कि 5 मिनट कोई खड़ा ना हो सके वहां पर, क्योंकि इतनी गंदगी है कि वहां पर स्मेल से नहीं खड़ा हुआ जा रहा। अच्छा, ट्रू। हमारा एक जंगल है 7000 फीट की बुलंदी पे, नीला बट, बड़ा तारीखी मकाम है। तो वहाँ पे बहुत कचरा लोग फेंकते थे आके, तो वहाँ पे मैंने डोनेशन इकट्ठे करके तो कुछ डस्टबिन बनवाई 5। अभी ईद पे मैं बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ वापस आ रहा था, तो मैंने देखा हर तरफ पैम्पर्स के ढेर पड़े हुए हैं, वो भी डस्टबिन के अंदर नहीं, बाहर। मैं उतरा हूँ, बच्चों को भी उतारा है, और वहां से वो सारे पैम्पर्स हमने कलेक्ट किए हैं। सिविक सेंस और एथिक्स मुझे लगता है इनको प्रैक्टिकली पढ़ाना चाहिए, ना कि बातों से। तो मैंने अपना ये ऑनलाइन एक स्कूल बनाया हुआ है, ये सबके लिए मेरा हैशटैग है कि 13,000 वीडियोस बनाना दिन रात में, अपनी सारी ट्यूशन सब काम छोड़ के, कि अल्लाह करे कि ये एक मूवमेंट बने। इंसान तो नहीं रहते, क्योंकि 2040 तक हमारे यहाँ इतनी तबाही आ रही है, वो अभी आप 2025 की देख लें, 600 फीट तक तो पानी इधर नीचे बिल्कुल है सर, नहीं मिलता। आप बोरिंग कराएं, आप 600 फुट तक जाके पानी निकल रहा होता तो आगे आप फिर खुद हिसाब लगा। वो 100 फुट पे पानी निकल आता था बड़े आराम से, लेकिन आज सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। छोटे छोटे टिप्स अगर आप देना चाहें, चले हम इस्लामाबाद से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपने भी आते हुए बात भी की ना कि फर्श धुल रहे हैं, गाड़ियां धोई जा रही हैं। हालांकि रिसेंटली मैंने देखा भी कि पंजाब में, स्पेसिफिकली लाहौर में, उन्होंने वो जो पाइप है उस पर पाबंदी लगाई, क्योंकि उस पाइप से आप गाड़ी धो रहे हैं, बाइक धो रहे हैं, पानी से जाया कर रहे हैं। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है एक किसी लॉ को, बट मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि व्हाई डू वी नीड दोज लॉज एक्चुअली। हमें तो ये बेसिक सिविक सेंस के तौर पे इसको एड्रेस करना है, इसको समझना है कि नहीं पानी जाया करना। अगर हम सिर्फ बच्चों को यही बता दें कि आपने टूथब्रश करते हुए भी ख्याल करना है कि पानी एक्स्ट्रा जाया ना हो, वुजू करते हुए भी ख्याल रखना है कि सिर्फ उतना पानी लें जितना आपकी वुजू के लिए रिक्वायर्ड है। बस तमीज की बात होती है। ऑनेस्टली थोड़े से हार्श वर्ड्स हम इस्तेमाल करें यहाँ पे, इट्स बिकॉज ये दिन ऐसा है, और वाकई जब आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं ना कि ये क्या कर दिया हमने मिलके,
اور یہ ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی سارا دن کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا اپنی اپنی کیپیسٹی میں. تو اگر ہر شخص خود اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دے تو ایز اے کمیونٹی ایز اے نیشن ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اس حوالے سے, ورنہ اس کے اثرات جو ہے نا اس کا جو امپیکٹ آلریڈی ہم فیل کر رہے ہیں, بٹ خدا نہ خواستہ پانی کی شارٹیج بھی ہو سکتی ہے یا ہمارے انوائرمنٹ اور اتنی بری طرف جا سکتا ہے جس کو ہم نے سوچا بھی. بس ٹپس اگر سر آپ دے دیں کوئکلی ہمارے ناظرین کو جو کہ آپ کی طرف سے بڑی ویلیو. میری ایک بڑی اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کے ساتھ یا گھر میں جب فیملی اکٹھی ہوتی ہے تو اس میں ماحول کو آپ نے 5 منٹ ضرور دینے ہیں. اور جو علماء ہیں وہ مساجد کے اندر جو جمعے کے خطبات ہوتے ہیں اس میں 5 منٹ ضرور نکالیں اور ایجوکیٹ کریں. ٹیچر صبح جاتے ہی جو گاڑیوں والے ہیں وہ گاڑیوں کے اندر ایٹ لیسٹ جو بندہ بھی جو کر سکتا ہے, کیونکہ ہم ایک سٹیٹ آف ایمرجنسی, اس سے بڑی ایمرجنسی کرائسس میرا نہیں خیال, میرا پرسپیکٹو ہے کہ پاکستان اس وقت شدید 5 ممالک میں سے ایک ہے جو کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے. تو اس میں ہر بندے کو ایمرجنسی بیسس کے اوپر نکلنا پڑے گا, تب جا کے تو ہم اس پورے ایشو سے نکل سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ اس سے مختصر مقابلہ کر سکتے ہیں. ادروائز دیکھیں پانی جو ہے وہ زندگی ہے. یہ سمجھیں جب بھی آپ یوز کر رہے ہیں کہ آپ کے بھی بچے ابھی انہوں نے بھی بڑے ہونا ہے تو وہ کدھر جائیں گے, یہ پانی ان کے لیے. I mean just imagine for a moment کہ آپ کی اولاد کو پانی نہیں مل رہا ہوگا. Just imagine this for a moment, اور آپ کہیں گے کہ oh let's do something. اولاد کو پانی نہیں مل رہا ہوگا. So چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو کہ ہمیں, جس طرح سر آپ نے بھی بہت امپورٹنٹ بات آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر اس میں. میں کہتا ہوں کہ صرف سوچ اور شعور, جب تک یہ ہم نے ایز اے کلیکٹیو ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ 5% تک لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ انوائرمنٹ بری طرح امپیکٹ ہو گیا, لیکن ہم نے میسج تک پہنچنا ہے. جب تک میسج تک نہیں پہنچیں گے فرق نہیں پڑے گا. اور اس پہ جو ٹی وی ہیں, سوشل میڈیا ہے, ان پہ میسو کیمپین, جو بڑے بڑے کریٹرز ہیں, جو انفلوئنسرز ہیں, ویری رائٹ, جن کی آواز بہت دور تک سنائی دیتی ہے, جو کہ صاحب نے بڑا درست کا انفلوئنسر ٹک ٹاکرز ہیں جو وہ تو کہتے ہیں ہم سوشل ورکر نہیں ہیں. میں نے اتنوں کو دیکھا ہے اور کہتے ہیں ہم یہاں پر سوشل ورک کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, وی آر ایکٹرز اور وی آر یو نو. ان کو پھر دیکھیں, ان سے بائک آؤٹ. میں کہتا ہوں کہ ان سے سب سے میں حیران ہوتی ہوں, میں سوچ پہ حیران ہوتی ہوں کہ آپ کے پاس جب ایک پلیٹ فارم ہے نا اور آپ کے پاس انفلوئنس کی کیپیبلٹی ہے تو آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ آپ کی چوائس نہیں ہے پھر کہ میں تو یہ ہوں اور میں تو یہ ہم سے ہی پیسے کماتے ہیں نا, تو یہ ہمارے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو میں سب سے فائدہ نہیں ہے. وہ سوشل ورک نہیں, ریسپانسبل ورک ہے, اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اور ہم سب کو کرنا ہے, مجھے بھی کرنا ہے, سبین کو بھی کرنا ہے. یو آلریڈی ڈوئنگ اٹ ماشاءاللہ. ہم سب کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں کرنا ہے, جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے ہمیں یہ کرنا ہوگا. تو چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو کہ ہم اس لیے بار بار اس کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں سے ڈسکشن کریں, اور ناٹ جسٹ ڈسکشن, پریکٹیکل امپلیمنٹیشن لے کر جائیں ان کو باہر, ان کو بتائیں, ان کو دکھائیں. صفائی مہم میں, پلانٹیشن ڈرائیو میں, واٹر کنزرویشن میں, یہ سب کچھ جب ہم کریں گے تو وہ نیچرلی ایک پریکٹس ڈیولپ ہو جائے گی, ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی, اور پھر ہمارے وہ ذات کا حصہ بن جائے گی. سوسائٹی اس ڈومین میں آگے بڑھے گی, اسی ایک ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہی ہوگی, جو کہ ہمیں کرنا ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ایک چیز پلیز, ابھی عید کے دنوں میں گاؤں گیا ہوں تو بچوں کو پٹاخے جو والدین نے لے کے دیے, ہمارے گاؤں میں کوئی 50 جگہ پہ آگ, کیونکہ وہ پٹاخے پھینکتے ہیں ہر طرف, اور دیکھیں نا اس میں آگ لگ جاتی ہے. اس کے اوپر کمپلیٹ بین لگانا چاہیے جو ہمارے جو انوائرمنٹ. سر میں اس میں بھی ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں بین یا لا یہ اپنی جگہ, یہ ماں باپ کدھر ہوتے ہیں, یہ والدین ہوتے کدھر جب بچے لے کر جا رہے ہوتے ہیں پٹاخے, جب وہ دکان پہ, اور وہ دکاندار کیا کر رہا ہے, یعنی ٹھیک ہے آپ بزنس کر رہے ہیں بٹ وہ بچہ آپ سے پٹاخے لینا ہے تو پلیز مت دینا. ایک تو رکھا کیوں ہے آپ نے, اس پہ واقعی ہونا چاہیے سیریس ایکشن کہ آپ نے رکھے کیوں تھے پٹاخے. انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے, آگ کے واقعات ہیں, آپ ٹریول کریں یہاں سے ٹورڈز نارتھ کہیں پر بھی, یا چلے میں کہتا ہوں آپ مری کی طرف نکل پڑیں, آپ کو راستے میں کئی سپاٹس پہ آگ لگی نظر آئے گی. راتوں کو آپ نکل کے دیکھ لیں, آپ کو آگ لگی نظر آئے گی. کہیں پہ سردیوں میں جائیں تو کہتے جی وہ بون فائر چل رہا تھا, باربی بھی سگریٹ پی کے گاڑی, ہر سال کتنے واقعات ہوئے, سگریٹ پی کے گاڑی سے باہر پھینکتے ہیں لوگ, ہوا کا جھونکا آیا تو لاکھوں درخت جل گئے. بالکل ایسے تو ہم لگاتے جائیں درخت, تو وہ جہاں پہ جو لاکھوں جو نیچرل بیج سے بنے وہ سارے پودے, بالکل. تو خیال رکھنا obviously بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. سر بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بہت امپورٹنٹ آپ کی آواز جتنے لوگوں تک پہنچ سکے آج, ہم چاہیں گے کہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے. ہم لیں گے ایک بریک, واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.
सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। जब सारे अलहदा समंदर जुड़ जाएंगे तो तमाम दरिया एक हो जाएंगे। निर्दोष के सिपाही जो खून की कसम खाकर जंग पर निकले हैं, सलाम पेश करते हैं। इन समंदरों में जब तक हर तुर्क मौत की नजर नहीं हो जाता, ये जंग हर सूरत जारी रहेगी। जहाज रवाना होने से पहले उन्हें रोकना है। चलो। मैंने सिल्वियो को देखा था जनाब, वो उरुज की हवेली गया था। तुम्हारी तरह यूनिता से मुझे भी इंतकाम लेना है। तो हमसे इंतकाम लेने के लिए वो उरुज के पास चला गया। हमें उनसे फौरन वो सोना हासिल करना है सिपाहियों। इनका शिकार करने में तो बहुत मजा आएगा। खुदा गारत करे तुम्हें बदसात, हिलना मत अपनी जगह से। इस सोने के लिए तुम अपनी जान गंवा बैठोगे उरुज। शिकार करने का वक्त आ गया है। भागो भागो, जान है, जान बचाओ अपनी। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अब जिस पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है उनके पास में तो बहुत से एजाज हैं, लेकिन जो रीसेंट एजाज उनके हिस्से में आया है वो है कि पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वाइस चांसलर, यानी 40 साल की उम्र में उनको वाइस चांसलर का जो एक ओहदा मिला। आज हम उस पर बात भी करेंगे कि एट दिस एज मिलना कितने बड़े एजाज की बात है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के पहले कम उम्र तरीन वाइस चांसलर ये बने हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ एज एजुकेशनल जिस तरह से इनकी खिदमात हैं, और उसमें खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर और इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर के वाइस चांसलर भी रहे हैं। और इसके साथ साथ जब हम अवार्ड्स की बात करते हैं, रिकग्निशन की बात करते हैं, 2018 में और 2019 में इन्हें HEC की जानिब से बेहतरीन रिसर्चर और बेहतरीन उस्ताद का भी अवार्ड दिया गया। ग्लासगो यूनिवर्सिटी की तरफ से बेस्ट एलुमनाई का अवार्ड देकर 2024 में आई एम श्योर कि और बहुत से अवार्ड्स हैं जिस पर हम और बहुत ज्यादा इनकी सोच ऐसी है कि हमने अपने यंगस्टर्स को आगे लेकर जाना है, तालीमी निजाम को इस तरह का बनाना है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो बहुत कुछ सीख के एक इदारे से निकले और आगे उनको जॉब हंटिंग में, जॉब अवेल करने में मुश्किल ना हो। तो हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इतने सारे एजाजात जो है वो आपने जाहिर है अपने नाम किए हैं। क्या ये सोच के कभी काम किया कि मैंने ये रिवॉर्ड मुझे चाहिए, या फिर बस एक पैशन है जिसको लेकर चलते गए और रिवॉर्ड खुद ब खुद आपके पास आया? जी, तो बहुत सारे अवार्ड आपने गिने, तो जो मेरा रिसेंट अवार्ड है जो सितारा इम्तियाज पाकिस्तान का भी 23 मार्च को मिला,
تو وہ اس سے مجھے بہت وہ ملا. اور بندہ محنت کرتا جائے تو ایوارڈ فالو خود بخود کرتے ہیں, ریکگنیشن خود بخود فالو کرتا ہے. لیکن میرا جو اپنا ایک ایمان بھی ہے, یقین بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ میں اپنی محنت کر رہا ہوں لیکن اس میں لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا, میرے ملک کو بھی فائدہ ہوگا, تو پھر وہ جو ساری غیبی طاقتیں ہیں, جو لوگوں کی امیدیں ہیں, دعائیں, وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. لیکن اگر آپ صرف اپنے کو لے کے چلتے ہیں, آپ نے اپنا ایک گول بنایا ہوا ہے کہ میں اس جگہ پہنچوں گا, تو آپ کو انڈیویجولی تو ملے گا لیکن شاید یہ چیزیں سے آپ محروم ہو جاتے. میرا اپنا ایک کیا ہے, جہاں میں نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے اس نیت سے کیا ہے, تو اس میں مجھے برکتیں آتی ہیں. بس ایک اچھی نیت سے آپ نے شروع کیا اور پھر اللہ نے ظاہرہ نوازنا بھی شروع کر دیا. اچھا, جس وقت نامنیٹ کیا آپ کو ستارہ امتیاز کے لیے, پھر جس لمحے ستارہ امتیاز ملا گورنمنٹ آف پاکستان کی, وہ تھوڑا لمحہ ریکال کریں, بتائیں کہ کیسا فیل ہوا؟ جی بہت زبردست میری فیلنگ. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کہاں سے میری نامینیشن ہوئی, اور اتنا بڑا ایک پروسیس چلا. مجھے ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد نے بھی نامینیٹ کیا, اور پروونشل گورنمنٹ نے, اور انہیں 100 آؤٹ آف 100 مارکس تھی اس کی جو اسکریننگ ہے. پھر کہاں سے ہوتے ہوئے وزیر اعظم سے, فیڈرل کیبنٹ سے, پھر صدر صاحب نے جب دیا, اس وقت ساری فیڈرل کیبنٹ سب لوگ ساتھ بیٹھے تھے. تو ایک فیلنگ بڑی زبردست تھی کہ اس ملک میں لوگوں کو اکنالج کیا جاتا ہے, اور جیسے ہمارا ایک عام سب کا ہوتا ہے کہ سب نا امید ہو رہے ہیں اس ملک سے, سارے لوگ باہر جا رہے, ہر ایک کا انڈیویجول کا باہر ہے. تو میرے خیال میں وہ مجھے لگا کہ دیکھو میں واپس آیا ہوں, میں UK میں 5 سال رہا, مجھے باہر بہت بڑی بڑی آفرز ہیں کہ میں ڈبل ڈاکٹر ہوں, MBBS بھی ہوں, PhD بھی ہوں, تو باہر بہت زیادہ اس کے ڈیمانڈ. لیکن میں نے یہ رہنا پسند کیا کہ میں اپنے ملک میں کام کروں گا. تو اس ملک نے مجھے سب کچھ دیا. اس ملک نے مجھے 40 سال میں 22 گریڈ کی پوزیشن دی, مجھے وائس چانسلر, ابھی میں اس کرنٹ ٹائم میں 2 یونیورسٹیز کا وائس چانسلر ہوں, ستارے بھی دیے, گریڈیں بھی دی. تو ایک یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ریکگنائز نہیں کرتا. اگر آپ محنت کرتے ہیں اور آپ پازیٹیو سوچ کرتے ہیں تو سسٹم آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی اچیومنٹس ہیں نا جو بول رہی ہوتی ہیں, اور پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ کی اچیومنٹ ہے, آپ کی اتنی کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن سسٹم کی اگر بات کی جائے اس میں بھی, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ریکگنیشن تو مل ہی جاتی ہے. اور آپ ظاہر سی بات ہے آپ اور آپ جیسے بہت سارے لوگ جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو ایکنالج کرنا, وہ اس کے حقدار بھی بہت زیادہ ہیں. سر ایجوکیشن سسٹم کی اگر بات کی جائے, بریک میں بھی ہماری بات ہو رہی تھی تو آپ بڑا فوکس کر رہے تھے نوجوانوں کے اوپر بھی. برین ڈرین بہت زیادہ ہے, بس باہر جانا ہے, ایک یہ سوچ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے کہ پاکستان میں کیا رکھا ہے, اور ہر کوئی بس باہر جائیں گے تو یہ لگتا ہے ہمیں کہ آپ کی ریڈ کارپٹ بچھی ہوئی ہوگی اور بس بہت سارے پیسے کمائیں گے. یہ سوچ جو ہے اس کو کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں؟ کیا کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے اداروں کے, یونیورسٹی لیول کی اگر بات کی جائے وہاں پر گھر سے یہ چیز شروع ہو سکتی ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ I think it's a very serious problem, اور ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. اور ایک سائٹ کا سوشل میڈیا کے بڑا اس کے اندر کردار ہے. میں 5 سال خود باہر رہا ہوں. یقین کرے کہ دیکھ, اگر آپ کے ملک پہ مشکل حالات آتے ہیں آپ کے گھر پہ, تو آپ کسی ہمسائے کے گھر میں تو جا کے نہیں رہتے ساری عمر. آپ کچھ ٹائم کے لیے آپ جاتے ہیں, لیکن اپنے گھر کو تو کوئی نہیں چھوڑتا. تو اپنا گھر کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کسی اور کے گھر میں کتنا عرصہ رہیں گے؟ دیکھو میں فار ایگزامپل آج میں اسپین میں چلا جاؤں تو میری اگلی جنریشن تو اسپینش ہوگی نا, یا اس کی اگلی جنریشن وہ پاکستانی تو نہیں ہوں گے. تو آپ کس طرح اپنی آئیڈینٹی کو چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ اپنے ماں باپ کو, اپنی زمین ہے, اس دھرتی میں اللہ نے پیدا کیا آپ کو, آپ اس میں سے جو اچھے لوگ ہیں جس پہ معاشرہ خود کام کرتا ہے, اس میں مزدور بھی آپ کے ساتھ لگا ہوتا ہے, ڈرائیور بھی, ایک معاشرہ کلیکٹیولی ہر ایک بندے کو بناتا ہے نا, وہ اپنی بیسٹ کے بیسٹ کو بناتا ہے. وہ بیسٹ ہی اتنا خود غرض ہو جائے کہ وہ کہے جی ہم سارے باہر جا رہے ہیں, جی حالات خراب ہے تو میں پہلے باہر جاؤں. بھئی آپ کی ذمہ داری پہلی ہے, آپ نے نہیں جانا باہر. تو اور باہر جیسے آپ نے بتایا کہ اتنے کوئی روزی پکچر نہیں ہے جو ہم یہاں ہم اور جابز کر لیتے ہیں باہر جا کے, یہاں محنت کرنے کو ترجیح نہیں دیتے. ہم اپنی جمع پونجی تو لگا دیتے ہیں, لوگوں سے ادھار لے کے باہر چلے جاتے ہیں, پوری زندگی ادھار چکاتے رہتے ہیں, حالانکہ وہی پیسہ اگر یہیں پہ انویسٹ کر دیں تو اچھا بزنس کریں. ایک ہماری سوچ بھی دیکھیں نا, کسی کو برا لگے بٹ یہ ایک سوچ ہے جس کو پن پوائنٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر نا ایک
कचरा पड़ा हुआ है ना, अगर एक रैपर वो उठा के साथ डस्टबिन में नहीं फेंक रहे, सही तो बात हमारी शान में फर्क आएगा कि किसी का फेंका हुआ कचरा हम कहाँ उठाएंगे। हर काम मेहनत का काम है, वो चाहे आप यहाँ करें वहां करें, लेकिन बात यह है कि वही काम जब आप यहाँ पे आपको करने को बोला जाए तो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो कहीं और बोला जाए तो वो मेहनत होती है। तो वो काम आप यहाँ करें या वहां करें, वो मेहनत का काम है। सारी जॉब्स रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं। तो ये जो सोच है ना यहाँ से बदलना कि बाहर तो कुछ भी हो तो बस वो बाहर का है, इस सोच को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, किस तरह से चेंज लाया जा सकता है? एक तो आपने सोशल मीडिया का बताया कि उस पे होना चाहिए, टीचर्स कितना रोल प्ले कर सकते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह से सोच को बदल सकता है? जी देख, इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे बाहर के लोग हैं, बाहर दुनिया में, वो बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। हम वो उसको डिस्करेज नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि जी अगर कोई टेक्नोक्रेट्स हैं, बाहर जा रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, बाकी उनका बहुत ज़बरदस्त किरदार है पाकिस्तान को बनाने में और पाकिस्तान को चलाने में, उनका बहुत ज़बरदस्त किरदार है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस नोशन के साथ जाना कि जी इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, जितना हम इस मुल्क के खिलाफ बोलते हैं पूरी दुनिया में कोई अपने मुल्क के खिलाफ इतना नहीं बोलता। आप किसी महफिल में बैठ जाएं, आप इतने अपने मुल्क के खिलाफ पूरी दुनिया में कोई नहीं बोलता। वो जब आप इतना बोलते हैं और आप नौजवान तो हार्मोनल एज है, उसकी एज ऐसी है कि वो ग्लैमर को देखता है, वो उसकी हार्मोन, वो एक अदर साइड स्टोरी उसको नजर आती है। तो जितना आप जब बुरा बोलते जाते हैं वो इम्प्रिंट हो जाता है, वो इम्प्रिंट हो जाते हैं, तो वो उसकी उसमें आ जाता है कि यहाँ जी कोई होप नहीं है, यहाँ कोई। भाई अगर आप 25 करोड़ या 28 करोड़ रुपए लोग इस मुल्क में रह रहे हैं तो आप भी उसमें से रह रहे हैं, और आप अपने आप को देखें कि आप, अल्लाह ने आपको इस तरह पैदा किया है, अगर आप इसको छोड़ के जाएंगे, देखो आप हॉलो रहेंगे अंदर से, आपको वो मजा जिंदगी का नहीं आएगा किसी और। वो उनकी धरती है, वो अल्लाह ने उनको दिया है, किसी ने अरब को दिया है, किसी को स्कॉटिश को दिया है, कि अमेरिकन को दिया है। आप उसकी धरती में उस जैसे नहीं हो सकते। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि अप्रिशिएट कि जो हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं उन्होंने हमारे मुल्क में ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, लेकिन हम कहते हैं कि मासेस के लेवल पे सारे के सारे लोग वहाँ पे जाएं इस जगह को छोड़ के, तो ये लोग क्या करेंगे? आपको मजा आएगा कि आपका मुल्क खराब। अब रोजाना हम बाहर होते थे ना, रोजाना पहले 1 घंटे सिर्फ अखबारें देखते थे, आपकी टीवी कोई वो प्रोग्राम नहीं, इसलिए कि वो आपको बाहर जाते हैं तो ज्यादा आपको लगता है ना। हाँ। तो इसलिए कि आप बाहर से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप अंदर से रह के, और हम सब अच्छा बोले, हम सब उम्मीद पैदा करें अपने मुल्क के बारे में। मैंने आपसे कहा ना कि मेरी तो कोई सिफारिश नहीं है, मेरा कोई भाई भी नहीं है, 5 बहनें हैं, मैं एक भाई हूँ, न मेरे वालिद साहब रिटायर है, न मेरे खानदान में कोई सियासतदान है, न कोई ब्यूरोक्रेट है, न कोई फौजी ऑफिसर हैं, आम जैसे लोग हैं, और सब कुछ हुआ, हमने मेहनत की। हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं, उनको रिकग्निशन भी मिल रही है, उनको सब कुछ भी मिल रहा है। तो हम ये इस नोशन के ऊपर, और हम सब इसमें किरदार अदा करेंगे और लोगों से कहेंगे देखिए आपको क्या चाहिए जिंदगी में, एक घर चाहिए, आपको एक नौकरी चाहिए, एक गाड़ी है, और आपको एक कुछ जिंदगी में पर्पस चाहिए ना, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे भी, अगर आप मेहनत करें। सिर्फ इस वजह से बाहर न जाए, बाकी आप बाहर कोई टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाएं, जबरदस्त हैं, आप कोई बिजनेस करें, आप जाएं, लेकिन इस घर को आप परमानेंटली छोड़ के बिल्कुल मैं इसका अगर इस सोच से आप जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में रखा क्या है, बस मैं निकल जाऊं और वहां जाके सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये तो बहुत गलत सोच है, तो इसको तब डिस्करेज भी करते हैं। और सिर्फ छोटी सी ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू भी करेंगे, ये सवाल भी रखेंगे। जब बाहर जाने की हम बात करते हैं उसमें भी 2 राय होती हैं, एक ब्रेन ड्रेन वाला मामला होता है और एक ह्यूमन रिसोर्स वाला मामला भी होता है, चूंकि हम इसमें एग्रीमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि वो तमाम ममालिक जहां पर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन, जिसमें स्पेशली यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और अगर जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज कम है, और अगर एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या अच्छी सोच होती है? डॉक्टर साहब की राय भी इसमें लेंगे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान। Get your रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स।
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق ساتھ موجود ہیں, جس نے ریسنٹلی میں بتایا بھی ستارے ان کو امتیاز دیا گیا ماشاءاللہ 40 سال کے میں وائس چانسلر ہونے کا اعزاز ان کے حصے میں. اس طرح بہت سے اعزاز ان کے نام ہے. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک بات بھی کر رہے تھے کہ ایک تو برین ڈرین ہے, ظاہر ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کہ برین ڈرین نہیں ہونا چاہیے, اسپیشلی جب ہم اکیڈیمیا کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, ریسرچ کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, انوویشن کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. لیکن پھر ایک معاملہ آتا ہے ہیومن ریسورس کا, جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہماری جو ینگ پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اگر ہمیں گلف میں, ہمیں یورپ میں, بہت سے ایسے ممالک جہاں پر ہم دیکھتے ہیں ینگ پاپولیشن نہیں ہے, ان کو ریکوائرڈ ہے ینگ پاپولیشن, تو ہیومن ریسورس ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, زر مبادلہ پاکستان لا سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیز ٹو تھنگز, برین ڈرین کا نہ ہونا اور ہیومن ریسورس کا ایکسپورٹ ہونا؟ جی پہلے تو میں اس کو بدقسمتی سمجھتا ہوں اگر ہم اس نوشن سے جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پیدا کریں گے, پاپولیشن عجیب طریقے سے ہم بڑھ رہے ہیں, لوگ کم کر رہے ہیں اور ہم نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے ہے اور اتنا بڑھاتے جا رہے ہیں کہ اس کو کوئی, جب ہم پیدا کر رہے ہیں صرف اس نیت سے کہ اس کو باہر بھیجیں گے, تو یہ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. نہیں, مجھے پرانے زمانے میں سلیوری سب نیت تو خیر یہ نہیں ہے کہ ہم پیدا کریں گے باہر بھیجیں گے. میرا سوال کرنے کا مقصد ہے کہ آلریڈی پاپولیشن ہے جس میں 64% پاپولیشن ینگ پاپولیشن ہے. جو بات پاپولیشن کی آپ نے کی اس میں دیکھیں پاپولیشن ونگ ہے, آلریڈی کام کر رہے ہیں, اداروں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, صوبائی سطح پر بھی کام ہو رہا ہے. ہاں اس میں ہم یہ ضرور بات کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں کیا کام ہو رہا ہے, پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے, بٹ کام ہو رہا ہے. مائی کوشچن از کہ اس وقت جو پاپولیشن ہے ظاہر انہیں کچھ تو کرنا ہے, اب اس کو کیسے ہم یوٹیلائز کریں؟ بالکل, یہ آپ کی بات بالکل یہ ہے. اس کے لیے ہم اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر, کل ہم نے, میں اسلامیہ کالج کا بھی وائس چانسلر ہوں, ہمارے ایک پرائیویٹ سیکٹر کو بلایا, جس طرح ہماری ایف اے سی ہے, تو ہم نے کہا جی اب نیا آ گیا ہے انٹرٹیک. انٹرٹیک میں یہ ہے کہ آپ جیسے میٹرک کا بھی انٹرٹیک ہے ایف اے سی کے, اب پہلے ہمارا ہوتا ہے کہ پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, اب کہتے ہیں کہ جی جیسے فیشن ڈیزائن میں کوک کے جو کورسز ہے اس کے اندر ایف اے سی ہے, باقی اردو, اسلامیات, انگلش وہ تو پڑھیں گی, لیکن میجارٹی ایف اے سی اس میں ہوگی. اچھا, جس میں ڈیزائنر کے کورس میں, جس میں اے آئی کے کورسز میں یہ سٹارٹ ہو گیا, تو یہ ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے, اسلام آباد میں ہو رہا ہے, اور میں اس کو بڑا اس کو وہ کر رہا ہوں میں حکومت کے ساتھ بلکہ کہ جی ایف اے سی تو ویسی کرنی ہے. اب یہ اگر کوئی ینگسٹر یہ کرتا ہے وہ ایف اے سی اس کی یہ ہو جائے گی تو ٹیکنیکل ایجوکیشن یعنی اس سے پھر وہ ایکسٹرا سبجیکٹس نہیں پڑھنے پڑیں گے. سر یہ ویسے بہت ایک بڑا اسٹیپ ہوگا, اور اگر آپ لیں گے بیکاز ہم سب اس فیز سے گزرے ہیں, اینڈ ٹرسٹ می ایف ایس سی کی پڑھائی سب سے مشکل ترین پڑھائی ہے, یہ میں کہنے کو تیار ہوں. ابھی جو آپ اس لیول کی بات کر رہے ہوتے ہیں, میٹرک تک تو گزر جاتا ہے, بٹ ایف ایس سی سبجیکٹس جو ہوتے ہیں آپ کے مینج, تو بہت سارے بچے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ اگر انہیں کرنا کیا ہے. سو obviously ہم وہ جو ٹریڈیشنل چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں ان کا آگے چل کے فائدہ بھی تو نہیں ہوتا نا کوئی. ایسے جیسے نا, جیسے ایف اے سی نرسنگ میں, ایف ای سی الائڈ ہیلتھ سائنسز میں, اب باہر کی دنیا کی اگر آپ وہ کر لیں, ایلڈرلی پاپولیشن لانجیوٹی بہت ہو گئی ہے, تو ایوری تھرڈ پرسن ول کراس سینچری دیر. ہم بدقسمتی سے 66 سال جیتے ہیں, وہ 83 سال جیتے ہیں ان ایوریج, تو 20 سال کا ہمارا کوئی فرق آتا ہے. وہ سارے اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیتے ہیں. اب ان کے لیے کوئی بندہ چاہیے, بندی چاہیے جو جا کے ان سے بات کرے. ایلڈرلی پاپولیشن وہاں پہ بہت زیادہ ہے, ان کی کیئر کے لیے بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے, تو اتنی ڈیمانڈ ہے, تو ایک تو ان کو ینگ بندہ چاہیے کہ اس سے بات کرے, پھر دوسرا کیئر بھی کرے. تو اس لیے ایف اے سی جو ہے وہ نرسنگ میں, الائڈ ہیلتھ سائنسز کے اندر جو پیرامیڈک میں وہ یہ کرے, اے آئی میں ایف اے سی کریں, ساتھ میں باقی سبجیکٹ بھی پڑھیں. تو یہ بڑا زبردست کنسپٹ ہے کہ ہم جو جنرل سبجیکٹ ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں, میں اس کو ڈس ریگارڈ نہیں کر رہا کہ ہم لٹریچر میں ماسٹرز کر رہے ہیں, بیچلر بھی کر رہے ہیں, فزیالوجی پہ پڑھ رہے ہیں, باٹنی بھی پڑھ رہے ہیں, شاید اس کا پریکٹیکل امپلیکیشن کم ہے. اس میں بچہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ایف اے سی سے اپنی ارننگ بھی سٹارٹ کر سکتا ہے, وہ ساتھ میں بیچلر بھی کرے, ماسٹر بھی کرے, لیکن سائیڈ بائی سائیڈ اس کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی, جو پوری دنیا میں. کل میں ایک دیکھ رہا تھا کہ میں باربر شاپ پہ پچھلے ہفتے گیا, تو لڑکا میرا وہ کر رہا تھا, تو میں نے کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے جی میں بیچلر کر رہا ہوں پشاور میں, ہمارے اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں بیچلر کر رہا ہوں, لیکن میں ویکینڈ پہ ادھر آتا ہوں اور میں باربر کا کام کرتا ہوں, اس لیے کہ وہاں لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے, یا ویسے کہ میں اچھے گھرانے سے ہوں, اچھی فیملی ہے, لیکن ہم 6-7 بہن بھائی ہیں, تو میں پیرنٹس پہ بوجھ نہیں بنا. تو میں نے یہ کورس کیا 3 مہینے کا, ٹھیک ہے, اور میں بھی بابا زبردست لڑکا تھا, اور میں کہتے میں اس کو مجھے مل جاتے ہیں 35-40 ہزار روپے, تو میں جا کے اپنی وہ فیس خود کرتا ہوں ساتھ میں. اب یہی چیزیں ہیں کہ وہ تو صرف 3 مہینے کا بتایا نہیں کہ آپ اس کے وائس چانسلر, میں اس کو پتہ نہیں, تو بعد میں مجھے میں اس کا نام نہیں, تو وہ اس میں یہ تھا نا کہ وہ اس کے اندر یہی ہے کہ بچہ خود سے ایف اے سی میں, دیکھو
وہ جنریشن زی بولتے ہیں نا. جی جی جی. اور جنریشن زی میں جو ینگ جنریشن ہے جو یہ 97 سے 2012 کے قریب پیدا ہوئے ان کی, اور شاید میں اس سے تھوڑا سینئر ہو گیا ہوں, ہماری میں فرق ہے. ہمارا یہ تھا کہ ہم ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے, یہ لوگ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں. یہ کہتے جی ہم ایڈلٹ ہو گئے ہیں تو وی ول اسٹارٹ ارننگ رائٹ فرام دا FSC لیول, ساتھ میں پڑھیں گے بھی, ساتھ میں ارننگ بھی کریں گے. یہ بڑی اچھی سوچ بھی ہے, بڑی اچھی سوچ ہے, اور بڑی ماں باپ کے اوپر آپ ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ FSC ایک ایسا سٹارٹ ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم سے بھی پالیسی میکرز کو یہ کہتا ہوں کہ اس کی طرف آئیں. اور اسی طرح جب ہم اپنی ینگسٹرز کو وہ ٹرین کریں گے تو وہ جا کے باہر کے ملک میں ان کی ڈیمانڈ زیادہ, ابھی لیبر کی ڈیمانڈ کم ہو رہی. ابھی دیکھ ایک مشین آتا ہے نا, پہلے گھر بناتے تھے, روڈ بناتے تھے, 1000 مزدور چاہیے ہوتے تھے. گلف سرا ہم نے بنایا, بالکل قطر ہم نے بنایا, کویت ہم نے بنایا, سعودی عرب ہم نے بنایا, ہماری مزدور نے. لیکن اب ان کو مزدور نہیں چاہیے, اب ان کو مشینیں مل گئی ہے, وہ ہمیں واپس بھیج رہے ہیں کہ جی آپ کا کام ختم. اس لیے ابھی ہم نے ٹیکنیکل کی طرف جانا. تو جب ہم ٹیکنیکلی کو کریں گے ان کو باعزت جاب بھی وہاں ملے گی, بالکل, اور ریمیٹنس ڈبل نہیں ٹرپل ہو کے آئے گی. اسکل سیٹ امپروو ہوگا, ایک تو ان کا اپنا کانفیڈنس لیول ہوگا, پلس جو آپ نے خود کہا کہ ان کی جو ارننگز ہوں گی بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گی, اور ایک ریسپیکٹیبل جاب کا ہونا, اچھی ارننگ کا ہونا, اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا, ملک میں ذریعہ مطلب ہے نا, یہ تو زیادہ اچھا ہوگا. لیکن آپ دیکھیں بات تو وہیں کی وہیں آگے نا, یہ لوگ ہیں جب ان کو اسکل سیٹ ہم امپروو بھی کریں گے, جابس کرنے پہ تو باہر جائیں گے, بیکاز باہر کے مارکیٹ میں جاب زیادہ ہے. وہ ایلڈرلی پاپولیشن کیئر کی بات کریں, اگر ہم اسکل دیں گے تو وہ باہر جائیں گے, بیکاز جہاں پر ایلڈرلی پاپولیشن زیادہ ہے وہیں پر ان کی جاب مارکیٹ بھی ہے. وہ پھر پاکستان میں تو نہیں رہیں گے. نہیں, اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں پاکستان کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرمنٹلی, اب تو دیکھو دنیا گلوبل ولیج, اب فاصلے بھی کم ہو رہے ہیں, نئے جہاز آ رہے ہیں جو 10 گھنٹے کا سفر شاید ابھی 2 گھنٹے میں ہوگا. ہم یہ بالکل ڈسکریج نہیں کر رہے ہیں کہ آپ باہر بالکل جائیں, میں خود باہر جاتا ہوں. ہم کہتے ہیں اپنے ملک کو اور پرمنٹلی چھوڑ کے, یہ سوچ کے نہ جائیں کہ یہاں رکھا کیا ہے, ادروائز آپ ضرور جائیں, یہ سوچ کے ایکسپوئر کے لیے جائیں, ٹریننگ کے لیے جائیں, اگر آپ کا رسک والے کا ضرور جائیں, آپ پہنچ جائیں گے, سیٹل ہونے نہ جائیں. ہاں, یہ سوچ کے نہ جائیں کہ میں نے چھوڑنا ہے اس ملک کو, یہ سوچ رکھے کہ میں نے واپس آنا ہے, سرو کرنا ہے پاکستان کو سم ہاؤ, آپ نے کسی نہ کسی طرح کنٹریبیوٹ کرنا ہے پاکستان کے لیے. صرف تھوڑا پبلک ہیلتھ پہ بھی کامنٹ کیجیے گا کہ پبلک ہیلتھ, کیونکہ ذرا آپ کو سبجیکٹ بھی آپ کا, ویئر آر وی اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ ایز پبلک ہیلتھ, ہم کتنا اس میں پروگریس کر رہے ہیں, کتنے اس میں ہمارے چیلنجز جو کہ ہم نے ایڈریس کیے ہیں. جی, میں دیکھو ڈاکٹری کے بعد میں نے پہلا شعبہ میڈیکل کالج میں جو سیکھا, میں نے کہا ہمارے لوگ کلینکل میں جاتے, میں نے کہا ایسے سبجیکٹ میں جاؤں پبلک ہیلتھ میں جس میں لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو. پبلک ہیلتھ کا ڈاکٹر جو ہے وہ ایک انڈیویجول کو نہیں دیکھتا, وہ پوری اس علاقے کو, پوری ملک کو دیکھتا ہے کہ اس کی ہیلتھ کس طرف جا رہی ہے. اٹس اسٹل اٹس فیس آف انفینسی, بالکل پاکستان میں ابھی بھی بہت کم لیول پہ. اب جیسے آپ UK کی بات کریں, وہاں پہ پبلک ہیلتھ بیسڈ ہے لوکل گورنمنٹ. تو لوکل گورنمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ, آپ دودھ کیسا آ رہا ہے آپ کے گھر میں, پانی کیسا, ہمارے آدھے سے زیادہ بیماری تو واٹر بورن صحیح ہے, وہ اس لیے جو میں نے آپ کو لائف ایکسپیکٹنسی بتائی کہ لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہے کہ بھئی ان ایوریج آپ کتنا جئیں گے, تو اس میں ساری کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. آپ باہر کھانا کھاتے ہیں, اس کھانے میں کیا آتا ہے آپ کے پاس, تو یو ڈونٹ نو, یو جسٹ ایٹنگ, آپ تو ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں, اس کے اندر کیا ہے. تو اب یہ پبلک ہیلتھ جو ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہیلتھ ان آل ہو, ہیلتھ فار آل. ہیلتھ ان آل مینس کہ آپ جو بھی کرتے ہیں اس میں ہیلتھ کا پورشن ضرور ہو, اور ہیلتھ فار آل ہو کہ بھئی سب کو ہیلتھ کی چیزیں ملیں. تو ابھی تک نظام پبلک ہیلتھ کا بہت کچھ کرنا ہے, اور ابھی اس میں ایک چیلنج آ رہا ہے. چیلنج یہ ہے کہ ابھی تک اس کو ہم گلوبل پبلک ہیلتھ کہتے ہیں, جس میں آرگنائزیشن پیسے ڈالتی تھی. آپ کی ساری جو پروگرام ہے, پولیو ہے, ملیریا ہے, ویکسینیشن کا ہے, یہ اکثر ڈونرز ڈریون ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہاں پہ کٹ لگایا, پر باقی لوگوں نے بھی کٹ لگایا, اب اس میں بہت ڈراسٹیکلی چینج آئے گا. تو ہماری حکومت جو ہے وہ کیورٹی میں پیسہ لگاتی ہے, وہ 5 سٹار اور 7 سٹار ہاسپٹل بناتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ میرے لیے اسپتال بنایا. میں کہتا ہوں کہ اسپتال اس ہیلتھ سسٹم کا ایک ڈاٹ ہے, اٹس ناٹ دا ہول سسٹم. ہیلتھ سسٹم تو بہت باہر کی چیز ہے نا, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کا وہ جو اسپتال ہے یہی سارا ہیلتھ ہے. یہ اسپتال میں تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میجارٹی کینسرز پریونٹیبل ہیں. ڈائبٹیز بالکل پریونٹیبل ہے اور ریورسیبل بھی ہے. پہلے ہم کہتے ہیں یہ ریورسیبل, لوگ ہمیں وہ کہتے ہیں یہ عجیب بات کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ریورسیبل ہے. آپ وزن کم کریں, 7% آف دا باڈی ویٹ کروں گا, آپ کا ڈائبٹیز واپس, آپ دیکھیں کہ آپ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب ڈائٹ میں لائف سٹائل میڈیسن ہم اس کو بولتے ہیں, لائف سٹائل میڈیسن. آپ کی جو 7 گھنٹے کی نیند ہے
वो आपको कोई मेडिसिन दुनिया की नहीं दे सकता जो आपको 7 घंटे की नींद देगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्ट्रेस तो सबको होगा, ऐसा हो नहीं सकता स्ट्रेस, उसको आप मैनेज कैसे करते हैं। आपके सोशल रिलेशनशिप क्या है, जो सबसे बड़ी स्टडी हुई है उसमें 100 साल तक लोगों को फॉलो किएगा, तो जो इंडिविजुअल वेरिएबल इसमें निकला है, जिसका अच्छा सोशल नेटवर्क है, जिसके दोस्त अच्छे हैं, मिलना मिलाना है फैमिली, वो सबसे ज्यादा जिया भी है और सबसे बेहतरीन लाइफ भी गुजारी। तो इसी तरह जो आप फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपके डाइट कैसा है, इस पे जब आप करते हैं इसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल मेडिसिन। बिल्कुल ऐसे ही जी। तो अगर यही पब्लिक हेल्थ है और ये ऑर्गेनाइज एफर्ट ऑफ द सोसाइटी, और ये अगर हम करेंगे तो देखें आपके हेल्थ सिस्टम पे दबाव कम हो जाएगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा, आप यूल फील गुड, यूल परफॉर्म गुड, आपकी प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे काम। हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे सबसे कम हम फोकस कर रहे हैं। और सिर्फ फिजिकल हेल्थ की यहाँ बात नहीं हो रही है, मेंटल हेल्थ की बात भी हो रही है। यहाँ से ठीक रहेंगे तो फिजिकली भी आप फिट रहेंगे। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, इट वाज वेरी नाइस टू हैव यू टुडे। नाज़रीन इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, में फीडबैक जरूर दीजिएगा और फोकस करें इस सेगमेंट में नहीं, अदरवाइज भी सब सेगमेंट से, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो आपकी पते की होती है, फायदे की होती है, तो उस पर फोकस किया करें, इंप्लीमेंट किया करें, फीडबैक दिया करें, सवाल किया करें, ताकि चीजें और बेहतरी की तरफ जा सकें। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।